श्रीमन्नारायणीयं दशकं 43 तृणावर्तवदः तृणावर्तवदम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णित घोरघोषव्याजृम्बिपां सुपटली परिपूरिताशः वात्यावपुः स किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसकारिणं त्वाम् उद्दामपां सुतिमिराकत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत् सदा नववरोऽपि च दीनमूर्तिर्भावत्कभार परिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपां सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेकं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्व किल मुक्तिकरं मुमुक्षुस्त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्टपाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्तविष्टं प्रैक्षन्तकन्तनिपतन्तममुष्य वक्षसिः अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तं ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेह भ्रष्टा सुदृष्टदनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं दनुजमेव मयि प्रदून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्तये त्वां श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।